Mayong adlaw ka farmers, nanatay pang laban sa itong pang battle ka farmers. Mao ni siya si ka farmers si Sibin, Tusundra, Sakura. So mao ni siya ka farmers pang intra tanig battle. So mao na tong mixer ka farmers no, si Sibin kag si Over BDX, kasi ka farmers of. So mao ni atong 18 ka farmers, 18. Kanang duha siya 18, tulo 18. So mao na atong pang mid no, mid. So mao ni atong D12 ka farmers ini siya. Mao na siya D12, 18, tulo ka bilog. So pang intra ta nag battle. So nagustuhan niyo akong video, paki-like, share. Bye bye, thank you.